अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट कायनात इदरीस। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है डायबिटीज़, जो कि हर घर का मसला है। आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर सरफराज अहमद सिद्दीकी साहब, जिनसे हम इस बारे में राय लेंगे, जिनसे हम उनसे मशवरे लेंगे, जो मालूमात हमारे साथ शेयर करेंगे। और मैं आपको इनका तारुफ़ करवाती चलूँ। इनका MBBS है कराची यूनिवर्सिटी से और FCCS है इनका USA से। और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी के कीमती साल, जो कि 10 साल का अरसा है, इन्होंने वो सर अंजाम दिए अपनी खिदमात सऊदीया में। और आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ ही यहाँ पे स्टूडियो में मौजूद हैं। चले आइए हम इनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग हियर। थैंक यू वेरी मच कायनात फॉर हैविंग मी। जी डॉक्टर साहब, आप हमें बताइएगा कि टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या डिफरेंस है, और दूसरा इसकी इलामात क्या हैं? बहुत शुक्रिया आपके सवाल करने का। सबसे पहले तो मैं अपना थोड़ा तारुफ़ कराता चलूँ कि मैं MBBS कराची से किया, सिंध मेडिकल कॉलेज से। उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन बकई मेडिकल यूनिवर्सिटी से इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटोलॉजी एंड एंडोक्राइनोलॉजी से किया। उसके बाद मैं मूव कर गया सऊदी अरब। वहाँ पे मैंने 10 साल काम किया एज ए डायबिटोलॉजिस्ट एंड एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। उसके बाद मैं रिसेंटली ये इदारा ज्वाइन किया है, क्योंकि ये इदारा मुझे, यानी मैंने सुना था दोस्तों के थ्रू भी और मीडिया के थ्रू भी कि ये इदारा डायबिटीज़ की केयर के लिए पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जो बेहतरीन काम कर रहा है पेशेंट्स के लिए। सो मैंने यहाँ चूज़ किया और यहाँ पे मैं एज ए डायबिटोलॉजिस्ट अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। ठीक है। जो मेन टाइप होती हैं वो टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, जिसमें टाइप 1 में ये होता है कि मोस्टली हर एज में हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर यंग एज में होती है और एडोलेसेंट जो चाइल्डहुड से। उसमें जो पेंक्रियास जो इंसुलिन बनाते हैं उसको ऑटोइम्यून डिजीज़ डिस्ट्रॉय, यानी ऑटोइम्यून डिजीज़ का मकसद है कि हमारी बॉडी का जो सिस्टम होता है वो मुदाफ़ती सिस्टम होता है, वो उस पर अटैक कर लेता है पेंक्रियास पे। उस वजह से वो इंसुलिन नहीं बनती, तो उसमें हम टाइप 1 बोलते हैं। और उसमें उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है सिवाय इंसुलिन के जो हम बाहर से देते हैं। अंदर की जो इंसुलिन बनती है पेंक्रियास से वो ख़त्म हो जाती है टोटली। टाइप 2 में ये होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, यानी उसमें इंसुलिन बनती तो है लेकिन वो काम सही तौर पे नहीं करती, हमारे बॉडी के सेल्स उसको यूटिलाइज नहीं करते। जिसको ख़ानदान में शुगर होती है, वालदा या वालिद बहन भाई, उसमें ज़्यादातर होने का होता है। और वज़न ज़्यादा होने की वजह से, और सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, और ज़्यादातर मोस्टली जो होता है वो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल और खाने पीने में एहतियात न करने से उसमें टाइप 2 का ज़्यादातर अमल दखल है। ठीक है सर, आप रोज़ हज़ारों पेशेंट देखते हैं, सही है, चूँकि कंसल्टेशन है यहाँ पे आपकी, तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे टाइप 1 के पेशेंट ज़्यादा मतलब आपको मिलते हैं और या टाइप 2 के? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। टाइप 1 जो होता है मोस्टली 2 to 5% होता है हमारे यहाँ, और 90 to 95% टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। ठीक है। तो ये जो मोस्टली है टाइप 2 डायबिटीज़ ज़्यादा है हमारे कंट्री में, और पूरे वर्ल्ड में 90 to 95% की, 5% टाइप 1 के होते हैं। और सर आप इनको मतलब कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि इसकी इलामात क्या हैं? इनकी अलामत दोनों की तकरीबन एक जैसी होती हैं, यानी बार बार पेशाब लगना, और प्यास ज़्यादा लगना, खाने का तलब ज़्यादा आ जाना, और आँखों में धुंधलापन नज़र आना, और कोई कट वगैरह लगे जिस्म पे या कोई ज़ख़म वगैरह हो तो देर से उसका हील होना। और उसके अलावा जो है टाइप 1 में वज़न का गिरना ज़्यादा होता है। और ये जो टाइप 1 वाले होते हैं उनमें अलामात हफ्तों की होती है, और जो टाइप 2 की होती है उनको सालों से चलती आ रही है, पता नहीं होता। तो वो उस वजह से ये टाइप 1 जो होता है वो जल्दी पता चल जाता है, और टाइप 2 जो होता है वो लंबा चलता है, उसके बाद अचानक पता चलता है, या कहीं डॉक्टर के पास गए कोई और डिजीज़ के सिलसिले में तो उनका पता चलता है कि टाइप 2 है। डायबिटीज़ से बचाव कैसे मुमकिन है? जी, डायबिटीज़ बचाव टाइप 1 में तो बचाव मुमकिन नहीं है, उसमें अपना बॉडी का इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय करता है। टाइप 2 में बिल्कुल मुमकिन है, उसमें अपना लाइफस्टाइल चेंजेस, अपना डेली वॉक, वेट को नॉर्मल अगर ज़्यादा है तो उसको रिड्यूस करना होता है, 5 से 10 किलो उसको रिड्यूस करें, उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। और दूसरा खाने पीने का एहतियात, और डेली मूवमेंट, एक्सरसाइज, वॉक। सही।
سر یہ تو تب تھا کہ مطلب ڈائبٹیز سے بچاؤ، اگر جب پتہ چل جائے کہ ڈائبٹیز ہو گئی ہے تو تب آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ پھر کون سے اقدامات اٹھانے چاہیے ہمیں؟ جی، ٹائپ 1 میں اگر ڈائبٹیز ہے تو اس میں انسولین دینا پڑتا ہے، جو زندگی بھر ان کو انسولین لینا پڑتی ہے. ٹائپ 2 میں شروع میں تو لائف اسٹائل چینجز سے بھی وہ کافی فرق پڑتا ہے. ٹائپ 1 میں بھی لائف اسٹائل چینج کریں گے تو اس میں بھی انسولین کم مقدار میں دینا پڑے گی. اور ٹائپ 2 میں ٹوٹلی جو ہے نا لائف اسٹائل، ڈائٹ کنٹرول، اور اس کے علاوہ اگر ویٹ کنٹرول، اس کے بعد اگر شوگر کنٹرول نہیں ہوتی تو پھر کچھ دوائیاں ہوتی ہیں جو ہم یوز کراتے ہیں پیشنٹس کو. انسولین بعد میں جب زیادہ شوگر پرانی ہو جائے، 10 سے 15 آخری سٹیج، آخری یا مطلب پرانی یعنی لبلبا بنانا چھوڑ دے. تو ابھی تو ان اسٹیج میں ٹائپ 2 میں جو انیشلی جو ہوتا ہے 50% سے 60% لبلبا اپنا کام کرتا ہے، جو پینکریاس کام کرتے ہیں، تو اس میں لائف اسٹائل سے ہی برقرار شوگر مینیج ہو سکتی ہے، اور بعد میں اورل میڈیکیشن سے بھی یہ مینیج ہو سکتی ہے. اچھا سر، ڈائبٹیز کے جو مریض ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان مریضوں کے لیے کون کون سی احتیاط ہمیں، بلکہ ان مریضوں کو کون کون سی احتیاط کرنی چاہیے؟ جی، ایک تو ان کو اپنا جو ہے ایک تو ڈیلی یعنی اپنا روٹین میں چینج کرنا پڑے گا پہلے سے، ٹھیک ہے، کہ وہ اب ان کو وہ پہلے والا لائف اسٹائل نہیں بدلنا پڑے گا پہلے والا. ان کو ایک تو ڈیلی واک کرنا ہے 30 سے 35 منٹ، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ، کم سے کم 30 سے 35 منٹ. اس کے بعد ڈائٹ کنٹرول کرنا ہے، زیادہ تر کاربس وغیرہ جیسے شوگری آئٹمس ہیں وہ ان کو کٹ کرنا پڑے گا، اور اپنا سبزیاں فروٹس وغیرہ کا استعمال کرنا پڑے گا، اور چیک اپ کرانا پڑے گا اپنا ڈاکٹرس کو. جو ڈائبٹیز ہاسپٹل ہے یا ڈائبٹولوجسٹ ہیں اس کو اپنا روٹین چیک اپ کرانا ہے. ایک تو سر روٹین، سوری ٹو انٹرپٹ یو، بٹ روٹین چیک اپ میں آپ کس سینس سے کہہ رہے ہیں کہ مطلب آفٹر منتھ، آفٹر 15 days، اور کب مطلب پیشنٹ اپنا معائنہ کروانے کے لیے آئے؟ ایک تو یہ ہے کہ ایوری 3 months پیشنٹ جائے، جس میں HbA1c ہوتا ہے جو ہمارا 3 مہینے کا پچھلا ریکارڈ ہوتا ہے، جو ہمیں اس میں بتاتا ہے کہ ان کی شوگر کنٹرول میں ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد اپنا ایئرلی کولیسٹرول، لپڈ پروفائل، اور اپنے پاؤں کی چیک اپ، آنکھوں کا چکاس، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا بلڈ پریشر تو وہ ویکلی یا منتھلی اگر بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہے تو وہ چیک کر سکتا ہے، ورنہ گھر میں ہی اپنا جو ہے وہ سیلف مانیٹرنگ بلڈ گلوکوز یعنی سیلف مانیٹرنگ کر سکتا ہے گھر میں. سر ابھی پروگرام کے اینڈ پہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، اور دوسرا اگر جو مریض آپ سے چیک اپ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ان کو اپنے بارے میں کیا انفارمیشن شیئر کریں گے؟ جی، اول تو یہ ہے کہ ہمیں اپنا لائف اسٹائل چینج کرنا پڑے گا. آج کے دور میں جو لائف اسٹائل ہے اس میں موسٹلی شوگر ڈے بائی ڈے بڑھتی جا رہی ہے، ریشو شوگر کا، ڈائبٹیز کا. سو یہ ہے کہ اپنا لائف اسٹائل چینج کریں، اور تھوڑا ڈائٹ میں بھی کنٹرول رکھیں اپنی، اور ڈیلی واک جتنا ہو سکے اپنی واک کو بڑھائیں اور اپنی ایکٹیویٹیز کو بڑھائیں. میں دی ڈائبٹیز سینٹر اسلام آباد میں بیٹھتا ہوں، اور میرا نمبر ادارے کا نمبر اسکرین پہ آ رہا ہے. جس کو بھی اپنا روٹین چیک اپ کرانا ہو، یا کوئی شوگر کا مسائل ہو، یا اس کے ریلیٹڈ کوئی بھی پرابلم ہو تو ہمیں چیک کرا سکتے ہیں. صحیح ہے. تھینک یو سو مچ سر فار بینگ ان دی شو. تھینک یو.